Vang Hulle. Sap. Vang Hulle ouens, Vang Hulle. Vang Hulle. Ai, manne. Ja, my hart klop, soos julle se harte klop. Ja, so. Ja, Vang Hulle, Vang Hi guys, so we're back in Arniston. We're here by the tractor again. You guys remember we doing the bakkie buddy for the fishermen of Arniston. You guys must remember this is their livelihood. They're catching they're catching fish for a living to put food on the table. So guys, the link is in the description. If you guys can, if you guys want, please donate, please help these people. They really need you. As you can see, the condition of the track is really bad. It's really bad, and it's just deteriorating by the day. So guys, please help us, help them. Yeah, thanks. Kijk die. Dat is niet zielig, ja man. Hier, de engine. Alles is kop. Alles is kop. Stukken. Zo staan. Mensen, so on the way to Arniston, the Bredarsdorp road, we forgot fire lighters. But let me tell you, there's something called a natural fire lighter starter. En laat ek vir jou nou sê, Nathan, hoe lyk dit nou? Sy sit die in die vuur on the fire, and it's actually a natural fire starter. Hy brand lank soos my liefde. Ons gaan nou oorspring. Ek sê nie do not enter nie, is net 'n wit bord hier, soos as julle kan sien. So jy kan hier inspring. Ons help ek sal die boer om op te ry. Yeah, like we're cleaning up. It doesn't say do not enter, so for those of you who can now see, it's just clear. So laat ons gaan. Cut. Op Jan. Dis hoe lyk dit, mense. That's so like this is what it looks like. Fire starter, so there will be trees like that. Dit gee 'n bietjie van 'n reukie, maar nie so erg nie. You know, and they fall down, and you can take them off the trees, and we'll get like a bag full of this. And yeah, we'll see later when we make the fire. En hulle moet baie syfers, want kyk ek is besig om te pluk, maar kyk wat sit hier op my ding. Bos! Jy, ek kan nie. Fred, what's wrong? Fred? Fred, why are you swearing? Nathan, just tell the people what's wrong with Brad now. He's very scared of spiders. So he has a phobia of spiders. You must wait for us. Fred, are you Sit agter. are you Sit okay? in the back. You're not. I don't like spiders. I got bitten by a black widow. So Brad, what about the fire starters now? That's good, but come on. Oh, yo. So tell the people what happened. I got bitten by a black widow spider on my 22nd birthday, and when I tattooed it, the black widow, check there, that's the mark the black widow left, all over there, there. So it was quite intense. Yes, my arm looked like it was rotting. So ever since then I've had this slight phobia of spiders, of spiders, and it's not for me, no thank you. No thank you. Haas Nathan, besig om te pak. Ja, as die sokke altyd op 'n safe plek hier, weet. Ja, van ze weet. Kan nie net staan waar hy wil. Gaat pakken aan mijn broek om.
Sy het nou gehad toe. Nou gooi ek nou weer in die bos. Die bos. Klim ek as nie 'n stapsoldaatjie nie. Die Here se manne. Good morning, people. Ooh, check. Those guys are busy here. Explain to us quickly. I'm Robin. Some views. Okuma Revenge. Okuma Revenge. Yeah. Huh? I'm changing loyalty though. Because I've always been a Loomis maniki. So I'm going Okuma maniki. Yes, that's no wat dit sê. Hy gat. Dit die gat. Sy naam gat. Handlinkie. My goed is daar in my ander sak. Oh. Maar nou nie. Ons gaan nie Vandag gaan ons vis. Okay. Ons wag net vir Nathan. Vir wie wag ons? Ons wag vir Nathan. Nathan het vir almal wakker gemaak. Nou wag ons vir Nathan. Ja, Robin. Wat kry jou neef? Het bly mos maar so. Standaardige gewoonte. Hey, ons is nou almal klaar. Maar ons wag voor. Kyk na die bakkie is gepak. Die bakkie is reg, stokke is in. Jy moet wag vir net. Net, wat klaar wat? Ek het klomp sanke se koek. Maar klaar bro, nou wag ons net vir jou. Ahoy. Julle is die spice moet ter nog wat nie. Alles is in nou op die bakkie. Is net sy. Praat jy die spice gevat nie? Ek kan nie meer nie doen. Wat sê jy? Ek kan nie meer nie. Hy waar die spices, ons moet gaan. Nathan. Wys vir die mense wat is jou breakfast? Hey. Dis wat dit. Chops in rolls. Ja? Gaan dit. Hulle noem dit 'n fail date. Ja, dit is dit. As dit Chops in rolls. Bes. nou waar toe gaan ons nou? Wat 'n hengel. Agter. Gaat ons gaan se kant. Okay. Nou kyk, wenkie. Oh, julle. Maar ons gaan dit maak. Wat is die 'n wissewind? Ja. Is 'n wissewind Kom ja. maar hy kan af. Hy sien. Asai. Zeg geniet jouself, né? Ja, ek is honger man. Hulle eet al die kos gestaan op. Wie? Hulle los dit. Hy is net so koud. Ek sien. Ja. Hy maak net my braaibroodjie wat ek gevat het. Die sweet salie en garlic roll. Maak hulle los die onion, cheese en onion. Moenie nou aftoner hier vanuit. Ja, ek kan gestaan nie afgeval. Nou wie sin is die Robin? Huh? Wie sin is die? Dis Who's die, that? Dis die the problem child, the probleem maniki. Die probleem maniki. Jy kan kom met die bosse dan. Maar jy kan nie die bosse dan met dan. Hoekom sukkel jy nou so? Robin? Hy dink ek. Los dit net so man. Hy traan. Jy het dit gesê die mense is baie giftig hierso. Dis gesluit man. As gesluit. Dankie meester. Krompie in die boks om wende. Kyk hoe klim hulle in. Belinda Lou. Sy naai my bro man. Hou vas die bro. Belinda Lou. Naai, wag my bro man. Wat gaan met jou? Die stupid Belinda Lou. Waar is my brille? Hy het eers hande gewas. Oh, dit was so. Dit was so. Ek moet net sê wat hulle doen. Hoe diep dan 9 uur die aand al. Dan ek 'n night se week. Nee, jy het nie net so geweekie. Wat wat sê? Kat gou. Sy, wag. Ek vang die vis vir julle almal. Wat gaan jy vang? Ek vang sommer steenbras ene galjoen, ene kappel sou vir julle almal. Sy vang. En 'n Belinda Lou. Ah, sy. Jo, die beste. People, as you can see, it's a beautiful, beautiful Saturday in Arniston, Vaneskans. And it's about 8:45 in the morning. And Ek made it. we made it. And we made it. But yeah, so we at the hotel quickly.
Robin and I. And we're about to collect some ice that we've ordered. So yeah, stay tuned because today, people, a stool for the price of one. Let us know. Thank you, my Bruna. Welcome, my brothers. Enjoy. Awe. See you later. But once you go colored, you grow a mullet. My opa is a hooker. My pa is ook gevraagd. En mijn boeta maak je groot geld. Maar ik maak alietjes. En ik schreef Grenadella, voor Mandela, een speciale. Kom maak een plan, niks van spreken, kom een bekie, is die gekkie, zoek voor de prijs of one. Zoek voor de prijs of one? No, is het zoek voor de prijs of one? Pieter de Crazy. Speel het dan. Two for the price of one. Pieter Crazy niet. Two for the price of one. Ik zeg die GoPro gebruiken, hè? voorbij rijden niet. Die zakken. Nou, ik sta op de afstand. Zo. Mensen, dit is nou 4x4. This is 4x4. Through the bushes. Mandela, a speciale. Kom eens maken plan. Voor een spekkie. Ik zie gekkie. Two for the price of one. Two for the price of one. Pieter Crazy Yes. Two for the price of one. Ik zeg, zij zal niet gebeuren. Geen niks staan. Schaapjes op je water, hè? Ik zoek even veel kleren. Ik leg je schaapjes op je water. Ik zoek even veel kleren. Ik sta niet op die corner. People, we are currently on our way to a beautiful spot. Check this out. Get ready. This is Arniston. Where are we? Ons hier, waar ons laatst was, ik was een stukje terug. Maar hier gaan jullie, you're gonna get gauw jullie here. Definitely, because the last time we were here, it was gauw here. We get some nice view gauw jullie here. So let's see. And this is still a part of Arniston, right? Yeah. Still a part of Arniston, yeah. Right? Yeah, it's not Strays by is just there. Where It's Strays a by? bit long, but yeah, It's just there. There's a getting there. few people catching there down there. That side. That side, huh? But people, it's no tight. It's no tight. We made it. Die is een grot vuur. This is how you do it, people. That's Nathan. This is Robin. If you ever need fire boys, you call them on 082 Fireman. Fireman. 911. Ons hulle vier blus. 180 911. 911. Maar ze anders. Some stupid in the water, but the man is waiting. Kijk hier. Prime Master. Haai daar. Hey. Hey. Die lekker. Lekker, poppen, lekker. Wat mooi is. Wat mooi is. Dankie vir dit. Dankie. Dankie voor dit. Hey. Zij hadden die aan de achterzin omgedraaid. Ja, joh. Nee, joh. Haas was hy. Dis on. Ik hoop zo. Kyk so. Aan na ka lang dit. Lobby man!
daar. Oh, goed, en alles in goed. Dit mos met my talent man. Hy was daar. Hallo, hy was daar. Jy het gesien hoe hy Hy gebyt. was daar, ja. Ek kan gesien het, ja. Dit was mooi. Hy was daar. Maar die stroom is sterk. Baie sterk. Ek het nou 'n 5 Ek het aan daan gegooi. My lyn is haar. 5 ons grapnel. Moeder natuur sê nee dank. Hy gaan Hopefully man, hopefully. Hopefully ek was iets. Hopefully ek nog iets sien. Al wat die mannen doen, die mannen lopen rechts. Woehoe. Yo, zo gaan het mensen. Dis wat gebeur. Zo gaan het. Sinds hij tak, maar nou niet hij tak. Ja. So Robin, Hey guys, so we off to the boiling pot. Wanna make some throws there, see what we can catch. Show a few people there. So hopefully, fingers crossed guys. had Fingers hij look crossed. with the cooler box. Yes, Huh? very important. Very important. No? No? Get thirsty there on the water and stuff. Oh, We need something to eat. So there's divers in the ocean as well. I'm not sure if you can see. It's a spear fisherman. Like deep. I don't know if you can You see. can't see. It's there. Hey, Right there. He's there. the stick there. He's there. It's deep. But yeah, also I know Danny. Maybe one day. Hier komen mensen van die pot af met hulle coole boxen ook. Ja, dat zijn een paar ogen daar. Oké. Aze. Die is die pot. Sien jy as 'n tinkie? Dis is die pot. Hallo. Vang hulle ja. Vang hulle. Ai manne. My hart klop.
klop soos julle se harte klop. Ja, so. Nee, ek sou nie ou wat so. Ek so seker sit hy daar gaan. Gaan by God en by Juppie. Sela Vang Hulle. Vang Hulle, ja. Groot meneer, yes sir. Net Henry, dis my broer Aubrey. Ja, nice guys man. Lekker man. Ja, kas. Ons was nou gister, ons was daar onder, waar was ons by Dental? En ek ken mos by Dental. Die. By Dylan. Oh, by die tikkelwinkel, ja. Ja, tikkelwinkel. Ja. Ja, Vang Hulle. Ja, julle het geluk. Dankie. Hopelijk kan het geluk. Ja, nou hier by die pot. Ja, klaar. Julle het moedigheid bringe geluk man. Maar net nergens te vind is net by Vang Hulle. Yes, aso. Nou is dit Vang Hulle tyd. Nou is dit Vang Hulle. As jy moet nou die sweater toe die man moet daar die draai maak. Ek sê myself, nee man, dis die man. Nice om vir julle te ontmoet man. Ja, dis die man van die skip. Ons is van Kaapstad. Ons julle van die Kaapstad. Ja, julle is van Somerset. Ja, ons van die baie. Ons is van Retreat, Pelican Park. Okay. En dan ons ander twee vriende wat ons ander vis. Ons het lekker baie albei gevang. Okay, net ook. Nee, vandag en in die oggenduur. Okay. En nou het ons 'n huis by Sean. Ek weet jy wie Sean ken. Ja, by Kassie. Okay. Ons vis is nou so intoe. Nee, ons gaan nou lekker vis nou. Ja, nee. Julle is nou op die video nou, op YouTube. Ons is so Vang Hulle. Meneer. Julle maak my dag. Nou sit ek moet jou weet. Wat is dat? What you got there? This, I would call it is like a streepie, a das. So, not what we wanted. Is it size? Yeah, you can take it, but no. So you're gonna throw it back now? Yes, definitely. I'm actually surprised he's getting hook on this hook. Yeah, that's It's quite a big. big hook there. Because we're targeting big species. And what bait did you use? Red bait. Nice. I use red bait, so yeah. Red? Let's give it a kiss. How are you feeling, bro? I'm feeling good. Extremely hot. Hopeful. Wie kook het by die pot? Let's give it a kiss. Give it a kiss Op die again. lippe man, op die lippe. I love fish. That's all you be kissing tonight, Oh, man. you know, I love fish. Is that all you be kissing tonight? Letterlijk in mijn Arniston. Ah, en jy aards van houtpaai af. Okay, lekker. Ja, Hi daar. like it. Jy 'n probleemkie met jou katro. Hy wil nie mooi oprol nie. So hy kyk nou wat hy gaan doen. Ek het die draai altyd gestel ook, maar Ik zie dat ze was los onder, ik heb het nog vastgemaakt. Al wat ik kan aan denken is, of wat ik kan maken is nog, en ik is hier patroonspecialist. Maak je boer los. Hè? Daar kom hy. ah, sy. Bietjie Q20. Ja, Ja, bietjie. Gooi bietjie Q20 daar dat sy lippe kan lig. Sy lip is bietjie Ik denk styf. jij meneer weet meer. Nee. Waar spuit ons dit? En dan aan die binnekant spuit, so sy moet een hy ding los daarin. Zij kan weer zijn keertje vastmaken. Ja, kan ons maar af. Smit hem maar af in. Robin. Twille. Yes. Die is goed. Trouble the trouble. Vang hulle. Vang hulle. Vang hulle. Vang hulle. Van onthou. Boekie. Hoeveel hy nou? Ik ga naar de andere kant. Dit is like. Vat hem maar naar kloppers toe, laat hulle het kyk wat fout is, you know. Ik weet nog niet. Ja, dit is nou stewig geword te sê. Altijd goed om te leren van die elders. Zeg over oors van waar is ankelen? Nathan. Yes, Nathan. Nathan. Ons is van Pelican Park. Ottery. Sea Wings. Ik zal nou daar die mannen gaan hallo Ja, zeggen. ons is van Pelican Park.
Caledon Park. Okay, nice. En Uncle Hulle is hier vir die weekend. Yes, vir die naweek, ja. Wat 'n byt gebruik Uncle Hulle? Ons het verskeidenheid van byt. Ons het rooi, nie rooi asie, sardine, wit mussel en pyk en harders. Die Uncle gooi in. Aas af. Aas af. Nerf af. En kyk hier sinker, kan nie verkeerd gaan nie. Spaak plak homself. Ja. Daar ga jy. O, die tyd vir sinkers weggooi nie. En wat sê Uncle? Hey, dis die general. Is Vang Hulle. Is Vang Hulle vanmiddag op die Sahara. Ons is hier in die Arniston. Ons is nou al 10 jaar wat ons saam is. Oh, Wat dis ons nou nice. saamvang. Ons 4. En ons het nog 'n kollega wat op Robben Eiland bly. Okay. Hy sê toeringwag op Robben Eiland. Die naam is Pieter. En ja, ons is vanmiddag hier. Na 10 jaar is ons net hier om weer ons paasfeesbak vol te wil kom maak. Ah ja, Maar Vang Hulle. pikkelvis, Vang Net Hulle. die pikkelvis. Nou ja, saam met ons het ons vir Arniston, ons het vir Rendel, wie ons ons het drywers. So ja, Oh, ons is vanmiddag, ons het seker nou so 3 maande wat ons uitgevind het Arniston is die plek van die elwe. Ja. So 'n week terug het dit gekook hier by die pot. Ja, As ons ek het eintlik pot koken, ja. Ja, hy het gekook laasweek. Want die manne is hier huis toe met 30, 20. 'n bak, maar Jy het gesien, ja. ons het dit gemis. Maar elke dag is vangdag. Ja, dis Jy maar weet. die deel van die game, Uncle, weet. Dis deel van die game, ja. Dis deel Maar van die game. otherwise is ons happy, dis ons 'n passion. Ja. Dis ons 'n passion. Altyd lekker om 'n lyntjie in die water te hê. Om 'n lyntjie in die water te hê. Yes, ja. yes, En yes. Ek dink op de record. Ek wil Uncle se treis vir die mense wys. Ja. Bring hom nader. Kyk hierdie treis, mense. Sinker. Ek call dit die lollipop treis. Die lollipop treis. Ja, daai is die lollipop treis. Long sink hoek Ja. in jou bek. Ja. Kyk hiersa. Best byt. Best byt vir 'n Appel op 'n long sink hoek. Appel. Appel op 'n long sink hoek. Gooi hom. Kyk hier mense. Ja, dit wat so groot is. Daai is wat ons Lekker my bro. Ek het hulle nou net gesê, gaan kyk wat vang die man, hier vang die man. Die man het nou net ingegooi, ek het hulle nou net gesê. Ja, vang die man nou. Vang hulle. Waar is ons vandag? Go Rangers. Go Rangers. Wat sê jy? Power Rangers. Ja. Go Rangers. Go Rangers, ek sit nie geselskap van Go Rangers. Wil julle roep? So wat gaat die skoofs? Wat gaat die skoos? As Rangers had gewen. Wat gaan die skoos? Skool. As 23 leent. Ah, de Rangers. Yes. Ha? Rangers seker kry. Hy is op nie. Goeiedag mense, ons is hier op Bredarsdorp, Sarapveld. Vandag kyk ons vir Rangers. Rangers is aan die brand, hulle loop voor, dankzij Vang Hulle. Want ons juig baie goed. Maar ja, verder gaan ons hier vir die mense, bietjie praat saam met die mense. Dankie mensen, ons is hier nou bij de straat, de Ruggenbagers. Dat is 0.0. En ons is allemaal hier en ons tegen voor die mensen, ons commenteren nou en niet zoals Nathan Lee Leyman op die bal. Gaan Rangers. Go Rangers. En er is Rangers daar. En hij loopt, maar druk hij 3 of 4, ik weet niet, we zitten 3. Dat is 3 punten. Dat is 3 punten en hij verf hem op die vloer, is het 5 punten. En dat is stof wat staan. En jij ziet, hulle wil mekaar moer, maar hulle moer die regie. Is Bredarsdorp op 0408 Radio K. Radio Vang Hulle. Radio Vang Hulle. What are you guys doing now? Kijk op je phone. Op wat dan? Transfer geld. Sy is 'n eister, sy is 'n eister. Ja, maar ik lijk je school toe. Hy is 'n eister, hy keep sy promises. Nee?
Ja. Soms is het niet liegen, maar Ik vandaag het hij nog eens. kak zelfs. Ik lijk ik kakkie. Sopa, sopa. Ja, ik vraag nederig om verschoning hoor. Nee? Nederig. Alsje. Trek dat geld. Ik heb mijn kaart verloren, man. Zo een paar weken terug. Ergens in de Stellenbosch. Ik heb dat jouw kaart voor jou gegeven. Nou, en die kind. Dat is weer weg. Oh ja, hij bad zijn kaart, maar ik heb hem geld getransfer. Mijn broer. Dat bad zeg je. Gaat langzaam. Als die Gaat langzaam, man. Gaat hier. Als die het ziek is, Gaat daar, man. Gaat langzaam. wacht. Maar niet maken. Kan niet meer zo vooruit. Ja, gaat ook kiezen. Oh ja. Hallo, pij. Ons moet ons hier samen poepie. Ja, maar ik denk aan niet druk. Water dan. Nee, weer. Kijk uit erbij. Hij heeft nog een beetje fitness nodig. So we actually in Bredarsdorp. Ja. Ons zoeken nog geld voor tickets te koop. Voor morgen zijn event. Is een event aan een fundraiser. Kijk, buitenras. Ja. We gaan support. Yeah. Een krijgen vol bieren. Een krijgen grote bieren. Waar toe gaan we? Yo, kijk, waar lopen je mee, bro? Ons moet dan nou die. Yo, dit is een andere story, die mee, bro. Wara Vang Hulle. Oh, ze zie ze, ja. Oh, ze zie. Ja, maar hoe van zijn buur is dit kasten wat ze zien? Ja. Ja, review. Ja, is fijn. Review kar. Hallo, weet je die petrolus dieren? Weet je, petrolus man. Hier is klaar, niks petrolij, man. Nou net getoetst aan bij de gera, zo veel petrolij. Yo, waarom heeft hij man zeker? Waar is die man? Ja, als je hier niet man. Hier, die kan het hier om. Als je niet bang bent, Au! Nee. wat is nou man? Nou, kat in de aterik, wat is voor mij bang? Dan lees je de kaart, als je dan was het. Nee, dat is gewoon met mij gebeuren. En kel dan ook. Wat nou? Die is kakbanken. Nee, joh. Nee, man is happy. Man loopt met zijn sixpack. Hoe loopt hij? Man loopt met zijn sixpack, kijk. Waar ze klap om. Nee, ze kan niet zo lopen, klap om. Gaat staan aan met zien? Mijn bro, mensen van hier, mensen is fucking Somaliërs, mijn bro. Maandag, woensdag, maandag, dinsdag, andere week woensdag. Maandag, dinsdag, andere week woensdag. Maandag, dinsdag, andere week woensdag. Zaterdag, zondag, maandag, maandag. Kijk lopen. Wie? Ja. Wie nou? Hij dit samen gesprek, maar Wat zei? Kom ons gaan kopen tickets. Zei? hij Wieso? Voor de tickets. Wat is het? Easy Sunday, ja. As Bafana tyd, ha? Bafana boe. Bafana. Full access, baba. Full access. Oral. Field of play, alles wat mal is, ons zien vir julle daar. Hierso staan hy. Wat doen die manne nou? Maak weer bolle voor. Wat? Maak weer bolle voor. Jou bolle voor. Wat 'n bolle? Die sokkerbolle. Ja, ons gaat nou baie pragtige sokke kikkie binne, né? Bafana boe. Moose game.
My score prediction is 3-1. My score prediction is Bafana 3, Panama no. So yeah, we made it inside. Special access parking. So let's see what happens. We can go in here. Yeah. Check where we're going. There's the field. Sê vir jou ma. Kykie. Sê vir jou ma ons is hier. No. We have special clearance for today's event. And yeah. It's going to be really nice today. Good. Right in Baji. Mas misschien is er niet toe om af nou. Boots aan 3. No, boots. Kijk hier. Ga om maar. Ga om. Je nou om op go. Je nou op. Yes! Julle kyk die op die TV's. Ons is hier op die veld. Hoe gaan we julle self record? Dat was ergens self. Ons gaan het nie meer record. Kan julle zien? Field of play. Ons is eindelijk super subs voor die team. Oh, we say anything, this is where you zoek in my camp through. As Vang Hulle tyd. Nee? As Vang Hulle tyd. Hi. En Nathan? Kijk hoe mooi is die lucht hier. Kijk hier. Hoe mooi is die lucht hier. Yeah. You don't understand, guys. So this is the view you see actually as a professional soccer player. You come onto the pitch, it's actually surreal. I've never experienced this before. I've never. Sure. It does just show you. Oh, hier. Ze was uitloop. Ze spelen rugby niet. Op die traf ik hartelijk uit mijn bro. Kijk gewoon aan. Dan kom je zo. In ieder geval. It's a whole massive thing right now. So the boys are going to be trekking today. Trekking. South Africa. Vang Hulle is hier. Alsjeblieft, heen man. Alsjeblieft. Bye boys. Hey, Panama. Wie is Panama? Panama is niemand. Ons is hier. Bafana. Ons wen. Ons moerle. Dis onze plek. En hier is een van die players wat nou inkom. Right. Greeting all of his fellow peers. Getting ready. Yeah. That's how we do it. Yes, boys. My water, so. I know. So yeah guys, we are sitting at the media box. These are the Bafana guys that edit all of the social medias, just like about just there. And this is the commentary over there. And look,
It's going to be an experience. Yeah. And as we were sitting, that's Vang Hulle, and it just happens to be like that. Random soccer game. What an experience. We just want to say thank you to all our people that support us. Maar jullie weten ons lief voor soccer, rugby, cricket, alle sports wat Zuid-Afrika maakt. Ja mensen, is nog Vang Hulle man. And Nathan, that brings us to the end of Bafana versus Panama. Hey, very disappointing. For me, very disappointing. Extremely disappointing. It's a bit surreal. And this is the bus. Ek voel op die busse wil ek pap sien. This is the bus, as you can see here. That they came in. Literally this one. Hey. Nighty. But so it go. It's the same like fishing. Until the next. Wouldn't you agree? Try again. Football is the same like fishing. Yep, we try again. Until you win. Yep, try again. Maar Bafana, alsjeblieft maak een plan, man. You can't play that football and want to go to the World Cup. Nope. But we will support you full force. Yeah. No matter what. Yeah. No matter what. Yeah. And it was a very nice time. And that brings us to the end of the Arniston video. Don't forget to like, share, subscribe, really importantly. And that's me. That's all I have to say. What do you have to say? Remember, the bigger body, these people, And the back about it, really. and the tractor.
folks. The police, I don't know what the police. The police, like, give it up, give it up. The police guy wants it. Oh, no, I don't want anything about the police. But thanks once again, people, from Nathan and I. We appreciate it. And we hope you enjoyed this video. It's Vang Hulle tyd. See you next time.